مجلس نقول كم ودو بايتنا تيز نبر أنصاروي ناي سلام مرجعن كنتات هزونا بزخفة كنتات يخيس لازلو أو مسألة جناينا مجلس خنهب مو نحنا كم ودو بايتنا زلنا يو بتعم فتان خناتات كم مواصل لنا نحسو نخلهم ناي تجري ناي بوليتيكا تواساتي نملا ناي تجري لهيكان نجزياو منجستي نخلهم ودبات نسراوي تجري نحلفو صاوعيت إذا خناتات حاورنا هنا كنسجرون نخيل عقمنا خبطاتن يقولون عقم تجارو ناب حدث كولو إلنا نأمن عقم تجارو زكب مسرح دما كمود بايتنا نأمن له نهيلونا بهراو مريحنت كتاش له إلنا نأمن نهيلونا بهراو مريحنت نخلو زحقف نمانم زي قلله حزب تجري نمدحان ما أخل غيره نتغنطات زمرح عقمتات تجري زكب هذا بهراو مريحنت يدلي لنا نأمن زي مسارات غيرنا حزبنا كابزلو صوابا نمسغار كنسرح لنا إلنا نأمن مالتي زي مسارات غيرنا بقدماي درجة خنا ندلي هذا سلامنا نعقب وقن تصيف زوليو كل تجرواي نسلام دو كل إنا صاويتنا نحلف مالتي زي تاي مالتيو أملا عالم زلوا تجرواي نسلام دو كل الله بحوار بحدنت بفصم حدنت كنكساقس الله أو كهابينا صار سلام من كسقاسات نزقبر كلهم عينت من كسقاسات حزب تجري بتري كوننا مالله بحدا دم تقسم معه خم قدمو زول امنته لنا زي بجبط نريهم معبالاتات له كلاتكم كم سمعكمو تناي فيدرال منجستي نتناي وعلو زت ايشو غزيوم محدار تግራይ زوجق او عفر حيل وديبو عتيقو سنكن عتقن عتيقو سراوي تግራይ اب مدقسو ينهله قنبلات دربي ويو كبيد برت دربي و امدقسو ينهله امريتو عدبو ينهله مالتي كاو قصيلو نايدرون دبداب غيريو ازي قلصي ناي وعل بورتريا متحسيو سطرح يكونن كما جمرات حزو توعل ناتحسي صنيو بتوعل مسرت نستطاشى غزياو ممحدار بعلو ناي فدرال منجستي امينلون زطاشى غزياو ممحدار زوق حيلي او غربيت كلل اطايشلنا مالتي سلاز نزي صار سلام منقسقاس سلازخونه صار توعل سلازخونه كل تجرواي اب عالم ملء زلو خنلو او غن سلام دون ول نزلنا نخم زله صحتار زخونه وق نزفال لا وكايدا كل تجرواي خنلو انا نزلنا نحنا كم تجارو نسلام دولنا نهلنا مريتنا وانت منطيلنا هلي ابيد وررتنا هلو مريت غزات تግራይ لعل 1 مليون تفناقلي ابزوانا حزيلان هلوت تفناقلتا تصفام تمنطيلو ناي اراويت درار كوينو منهالو ذا هيوت زي اون هيوت ندحر كوينا ذا سلام زي اون سلام ندحر كوينا كزرقا يزول دغاو حيل ندحرليو كم حزب انتاينا خنغبر زول كم بايتنا زرينا حدنتنا خنحلو لنا ايو حدنت تغارو انكو حسنا نايو لعلو زخونه اوان سلامن نلعلنا حقن دوك نوللنا زخونه صحتار زخونه ناي وق هواهو كاو تغارو غص كيهلو خنتنققلنا ግን سلام بتግራይ ጥራሕ ስለ ዘይሕሎ አዲስ አበባ ዘሎ ኃይሊ مسلام ملي ዝተባሰ ኃይሊ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ብምልእታ ይቅጥቅጣይ ዘሎ ንትግራይ ብክልተ መቀል መኪሩ
نمحراب كل تمقيل يواد أمله مجمرة نتقرأي مسقورة وتامس كل ينخيسوا تقرأي نتناي فيدرال صاوعيد تحرس سمع بريطانيا نمحراون يوقعن يرتراون يوقعن لا من قد سلام مريض أزلا تقرأي أو محراقنا بكل تمقيل يواقع أمله أو أرمياونا بكل تمقيل يواقع أمله حزي أو الصمزي سمعكم تخونيهم سومالن أوروميان بسنكين أي دريدوا كوادهم كرايس حلو له تسرعت عد سوا 500 كيلومتر وصعي بسلام وفير كحطاتو يتخيلن وحسنا يلن عد سوا زلو ناي نابرا خنتاتون تفلطوا يخم سلام يلن ما فيتات كم دلا يمزن قساسو ጨውያታት له ما خلد سواون ስለዚህ ስርዓዚ ከምቲ ዓሳ ኣብ ውቅያኖስ ዝንቀሳቀስ ስርዓዚ እውን ኣብ ውግእ ዝንቀሳቀስ ኣብ ናይ ውግእ ውቅያኖስ ዝንቀሳቀስ ስርዓት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኢና ሰላምና ንዓቅብ ንብዘልና ከም ተጋሩ ኩላትና ከም ተጋሩ ስለዚ ንዚ ፃውዒትና እዚ ደፊኡ ዝመፅእ ግን እንኮ ውሕስናና ሓድነት ተጋሩ ምርግጋፅ እዩ ሓደ ሰባት ፀላእየ ውሽጥና እዩ ዘሎ ብደገ የለን ዝብሉ ንሰምዕ ኢና ሓደ ተጋሩ ኣሕዋትና ዝተጋገዩ ኣብዚ ሓለፈ 1000 ዓመት ከምዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ህዝቢ ዝወድአ ስርዓት የለን ስርዓት እዚ ነተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጭፍጭፍ ዘሎ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕልሚ ዝመንጠለ ዓንዳር ዝኾነ ስርዓት እዩ ዝኣሰረ ውዕለ የኽብር ሕገ መንግስቲ የኽብር بحق من قص شم جنوسايد زفصم صنت زفصم سرعتيو ስለዚህ እቱ አውሽት ትግራይ ዘሎ ናይ ፍትሕ ጉድለት ናይ መሬት ውራ ናይ ማዕድን ውራ ዘለው ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ኤክስኪውዝ ቀርብ ይውሉ ካብ ብልጽግና ንላዕሊ ትግራይ ቁጥር ሓደ ፀላኢ ኣብዚ ምድሪ እዚ የብላ ብልጽግና نتقرأي كحلنا تجربة بتحجة من قسم مسرت حدا حزبنا حدا هجرنا إلو مكل خال نايت بيازل على شيرز نور حزب تقرأي عب عالم ملؤ زلوا حيلتات أكيوي حزب تقرأي بلويلو عزيزو ثم قالت حيلتاتون جبني هاتيوم كاب جبن زملت يلن متصاب بجزء متصيو منهم حتى يقولون ناي قدم صعبن ناي جزين ناي معراين ناي متشاون تزي كوينو فتح الراجع الله إلنا إنا نأمن كم بيتنا إتونا فيدرال سرعة جن نايزو كله تنكي فتارن فحتارن سواء عدم النسيو حزون صلاح تاوس أنت تيجي كايد الله خلاتنا عم فلتة مالتي صلاح تاوس أنت تيجي كايد الله نايز بتجراي نجارو بيلينات عدا تقوليلو كل النبرات هنا من تعليم خد زلوا كم هزو نحن نطرح كل ناي تجراي كفال حورة سب أو حدا جاي أتي زلوا بسنك تسرع زي سلازي كنت اللي ما ينخل نكمل كسوات كنت اللي مخلونا يخل نسرع زي نهالو زي ترى جاي حد رأيه سلنت أين زمان نحن أطرح نسلام بمقربنا سلام كراجع أي خلن أنت هنا وين كن نحن نسلام كم هزبي أما العالم زلنا تجارو نسلام قريبنا دون بل دمسنا نسمع برترايت حصل لنا بل إنا نزلنا نزيد إيش نحرمس إجن كم تعانتوا زول كوا حدنتنا من رجاسي بحدنتنا عن مقتن خير قال يوم تفتكر زلوا نايفت حقولت زلوا بستفل عليه نوح عم زوج أو استحلال خص أجمات تقدم يسأل أو تقرأ زلوا ناولو مع حزب يدنا قريو مع حزب يدنا إذا يفصم جايو تزخصص ودب حواحت نديو ما راح تحواحت بزحص أجمله نايت حسابات أجمل الله تودب إلا نأمن نحنا نجرجن بتازع أمن الله نهزوهم يمكتيهم نسأل أز مكتيهم زواد قيم وجاز غفليهم زيت عاد حكي سمر الله تناي استراتيجي مرحنا تودكت الله نايت حسابات أجمل الله وذا ترفه كل محصل زجلت نايو زي مالت جن لعلة دسابة دليت خنات يوم نالك بروباغندا له نودي 8 ودي 10 انتايلو يموت ناولو زغلدو
بالتيك توك ديو بمحورات ميديا دي باستفلالي من قدي تقرأ إيدن أجرن عصاصيفو نصلا خركب تقرأ ما عنده رسالات تكون صرحوا تجاروا له زم حواتنا زي أتوم كهبجي قام تملسين عن لهم دلي بزوج الدناجر حبر السبب اللي نين أمن مهنياتو بالسجن أنت عين السرعتيو يتبقى بملء تقول حل كاميرا رئيس لتدل مالتي قصيل أزل لا يتبقى أو يتبقى بسلام زحدر حزبي كبابي يلن تخون يكون ولا أوروميا وانتخونت هذه المعلسي مصر ريبابليكان جارد هذا الشباب زوريا أبو خلت سلسلة معلسي وقالوا الشباب زوريا مستنايت بيت منجستي زبعز بحال ريبابليكان سراويت مالتيو نايت نوجس حلاوي ثلاث سلام زبحال يلن تلمخ الوكا يغلن سرعة زي نهالو مالتي ثلاث نحنا تاينا نزلنا تمالي ود 8 تسويو ود 10 تسويو ود 9 تسويو كله تسوي تمالي زيك عن قبر زلنا نبعلنا خنولي سلامنا نمحلاو حزبنا نمحلاو زمت زلنا يسأل أي نخلو تقرأي زي يمحر سلا زخونة كم زي يمحرون بتقبل سلا زرقا قصة نزينا ود 8 ود 10 ناولنا نود 8 سقم توصيل نود 10 زمحر سرعات يلا نود حد عمتون يمحرن نتنستون يمحرن أيكونن نزي تولد هسانون زي يمحر سرعاتي تحد مليون تقنسه أو كل صوتان كل عدمن كل خفال حبر السبن الله أي فليو زول نحر ليو محرت يورد لك عين عنه له نايس على مسار حقيقة تقرأي نخت ساعات سرح الله عين عنه له لذي إذا حد سبني ناي سنة البنا مهران تراما بوندينج يقولوا ني ذات فك حيلي مفكر نصناتيها زبدلك مفكر تراما بوندينج بتراما بوندينج تلخو في سبات نبل صقنا زكلا خلو نرى لنا اب تግራይ ዘሎ ጸላና ወሉ ማለት እዩ እዚኦም በትራማ ቦንዲንግ ዝተለኹ እዮም ትራማ ቦንዲንግ ከም ትዘልኩዎ ንጸላይኻ መፍቃር ማለት እዩ ንዘጥፈካ ንዝበደለካ መፍቃር ማለት እዩ ብድሕርቲ ስቃይ ትስቃይ ኣብ ጫፍ ምስ በጽሐ ንትጸላይ ናፍጥ ጸላይ በቃ ንትትፍታሐው ቃልሲ ገበነኛ ምግባር ማለት እዩ ንትንገብሮ ዘለና ፍታሐው ቃልሲ ገበነኛ ገይሮም ኣለዉ ስለዚህ ነዚኣቶም እውን ክንርድኦም ኣለና أنك نايز خاوي سلام أبارات كيلو زلون موالي كالي بسال ساي درجة خلو زدلي شم جينا سراويتنا نعقب نحلو يتحدى كنا محلال فندل مالتي مخنياتو تدراي نبهراو هلون أزمكت جينا سراويت كي هلوا كتبتاتن نايتو جنوسايدر حيلي نايد سابا حيلي تقرأي موسيقى عندر إلون كم تناشم من طور حنا ما فيها تات من محدار ناي ما فيها من محدار بتقرأي كتكل سلز دلي شيم جاكانونا شيم نايتريف أمثلا مصفح من قصقاص له زين بالزلنا نتبير زلنا تقدس نتن حاليتني مسكالي تحازي يكونن سلزي عاوزيون كنك حلنا إنا نزلنا نبعلنا يتنكس أين تنكس دخندي مسوعات استهانس تكل جزا كوا جزا كيفرس حلوة حصر تجور لها أيكونن بدأ من عصم تنتهانس سراوي تجراي مالتي سلزي عدو تجراي كي تدفر لا لو نتسز تجراي كحلو سلامنا وحسك خون كحلو لنا زغل زت عيشنا يو إحنا زولنا يو سراوي تجراي زيك عهن حلو لنا أوزل لو قدلت حاولنا نقلس أوزل لنا بوليتيكا مزبع أوشت نقلس هذا عملت نتكس ناي إسرائيلويان زغور وزل لو قالسي إسرائيلويان حزي مس حماس يغون مس إيران كواجو خلو أب كيد توج نتانياهو زت فوق فاتو له تقدم منسترهم نتانياهو نفرد بيت يمرال سوو نصلات خاويرهم يمكتو سخاتكم ميديا سواسل زونكم ريهم والله نتانياهو نفرد بيت نتمالل سيو تهزبي تموز الله تقانتي تموز الله نايتعد ليهكات نتانياهو نبيت فرد يمرال سوو له جن مس حماس يتسلفون جن مس إيران يتسلفون
عاوزي وشت تديف يكون وشت حوحات يكون كالي يكون بجزاهم محدار يكون صقم زلوا سبب نحرليو نبلصقنا مخديد ناب كالي مخديد مستغارو كوين كاخا اب تግራይ زلوا ناي فتح سرعت تحتاتነት كرغاغص لعلنا حق كله كنقبر زلنا تدغاغفنا مالتي ጥንጢን ካይ ኸይድካ ናፍቲ ዝገረደ ጸላይ ትኸይድ ዝኾነ መጸግዕ ክሳን ከሎ መጸግዕ ዘየለ ወላ እንድሕ ኮይና ብልጽግና መጸግዕ ኮነ ይኽእል እዚ ክስመረሉ ኣሎ ስለዚ ስልጡን ፖለቲካ ማለት ከምቲ እስራኤል ዝገብርዎ ዘለው ተቀዳማይ ሚኒስትር ኮራፕሽን ተኣሊኹ ኢሎም ናብ ቤት ፍርዲ የመላለሱ ወለው ሓቢሮም ከዓ ምስ ህዝቦም ምስ ሰራዊቶም ምስ መንግስቶም ይምክቱ ኣለዉ ከምዚና ክንገብር ዘለና ክንምክት እንድሕር ኮይና ከዓ ዓቕምታት ትዲኤፍ ክጠናኸር ጌርና ሽም ትዲኤፍ ሓሊና ኣብኡ ዘለው ጀነራላት ሽሞም ሓሊና እዩ ሓደ ክስመረሉ ዘሎ እቶም ኣብቲ ትዲኤፍ ዘለው ይኹኑ ሕወሓት ዘለው መራሕቲ ብታ ዝኣምንዋ ይቃለሱ እዮም ዋጋ ይኸፍሉ እዮም ትግራይ ከምቲ ህዝቢ ዝኒሃቶ መሬታት ተቆራሪሱ ሰላማት ተዘሪጉ ኣብ ሓደጋ እንሃለወት ገዲፎም ክኸዱ ይደልዩ እዚ ግልጽ እዩ ንጥዕና ዘሎ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብ ማለት እዩ እዚ ንኣቶም ምጥባቕ ኣይኮነ ካልእ ኣይኮነ መወዳእታኦም ከምዚ ስዕረትን ውርደትን ክኾን ክፈቕዱ ኣይኽእሉን ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብኣቶም ዘሎ ዓቕምን ትግራይ የድልዩ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ሕወሓትን መሪሕነትን ኣባላትን ዘሎ ይኹን ናይ ትግራይ ዓቕሚ እዩ ባይተና እውን ናይ ትግራይ ዓቕሚ እዩ ካሊእ ውድቡ ናይ ትግራይ ዓቕሚ እዩ ኩላትና ተጋሩ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ኢና ከመይ ጌርና ኢና ተዋዲድና ንዙ ኣብ ቅድመና ዘሎ ፀገም መሳገሪ ንገብሮ ዝብልና ማእኸል ክንገብር ዘለና እናቐነስካ እና ምፀላእ እውን እናኾንካ ኣብዚ ዘሎ ፀገም ምክንያት ብምግባር ከም ፕሪቴክስት ብምውሳድ ከምኡ ምግባር ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ሽም ጀጋኑና ንዓቅብ ኢና ክንብል ንደሊ ድላይ ፀገም ይሃሊ ኣብ ኮራፕሽን ዝኣተወ ይኹን ንሱ ስርዓት ናይ ፍትሒ ስርዓትና ኢና ክነስተኻኽል ዘለና ዝብል ፃውዒት እዩ ትሳልሳይ ካሊእ ፀላኢ ገንዘብ ይብትነሎ እዩ ፀላኢ ገንዘብ ይብትነሎ እዩ ብዙሕ ቢልዮናት ይብትነሎ እዩ ኣብዚ ክነመሓላልፎ ንደሊ መልእኽቲ እቲ ኣዲስ ኣበባ ትብትኖ ዘላ ገንዘብ ትግራይ እዩ ካብቲ ትወስዶ ዘላስ 5% እውን ንትግራይ ትልእኽን ዘላ ህዝማት በጀት እውን ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም እናቆራረፀት ትፃወተሉ እያ ዘላ ካብ ወርቂ ልዕሊ 245 ቢልዮን ብዓመት ትወስድ ናብዚ ትሰዶ ትሕቲ 20 ቢልዮን እዩ እቲ 20 ቢልዮን እውን ኣብ ሰም እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ገንዘብና እዩ እንታይ ኢና ክንብሎም ንደሊ እንቶም ኣሕዋትና ተጋሩ እቲ ገንዘብ ተቐበልዎ ንኸርስኹም በልዑ ግን ንፀላኢ ሃህበል ሃላ ይበልዎ እቲ ገንዘብ ተቐበልዎ ዝበዝሕ ገንዘብ እውን ከምፅእ ኣምፅእ በልዎ ግን መንፈስኩም ግን ምስ ተጋሩ ይኹን ብሄርኩም ኣይትኸሓዱ ምስ ህዝኹም ኮይንኩም መክቱ እቲ ዋና ነገር ንትግራይ ዘይምጥላም እዩ ኣብ ጎኒ ህዝብኻን ዓድኻን ደው ምባል እዩ እቲ ዋና ነገር እምበር ዝበለፀ እውን ከምፅእ ኣምፅእ በልዎ ዝበለፀ ብኩሉ ነላሽዮ ንሕና ተጋሩ ደቂ ሽቋት ኢና ብኣኻ ንላኣኺ ኣይኮንናን ክንብል ኣለና ንፀላኢ ብገንዘብ ንዕደግ ኣቕሓ ኣይኮንናን ብገንዘብ ተዓዲግና ገንዘብ ስለ ዝነስነስካ ንዓድና ይንብድልን ንትግራይ ይንወቅዕን ንኣኻ ኣፍ ደገ ይንኽፍተልካን ክንብሎ ኣለና ስለዚ እቲ ሕማቕ ዝኸውን ናይ ፀላእ ተልኾን ገንዘብን ተቐቢሉ ናይ ፀላእ መገልገሊ ክኾን ከሎ እዩ እዚ ክንፅየፎ ኣለና እቲ ገንዘብ ምቕባል ግን ተቐበሉ ዕሪኹም እውን ተቐበሉ ዝያዳ እውን ተቐበሉ ዝያዳ ግን ንፀላእ ንምጥቃዕ ተጠቐምሉ እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ካሊእ ንህዝቢ ዓፋር ነመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለና ህዝቢ ዓፋር እቲ ብልጽግና ኣጣሽዎ ዘለዎ ኣብ ዓፋር ዘለዎ ናይ ትግራይ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ዝበሃል ትግራይ ፕሮስፐርቲ ፎርስ ዝበሃል ንስምረት ዝውርዎ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ብናይ 4 ኪሎ ሳምባ ዝትንፍስ ፓርቲ ዝውርዎ ማለት ኩልኹም ሪኢኹሞ ኢኹም ሓውና ሃፍቲ ኪሮስ ካብታ ጉባኤ ናይ ስምረት ቀጢሉ ናፍታ በረኻ ይኸይድ ምስቶም ሰራዊት ናይ መን ምዃኑስ ዝፍለጥ እዩ መን እዩ ዝውሮ ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዕጡቕ ፓርቲ እዩ ስምረት ፓርቲ
ድሕሪ ስምረት ከዓ ብልጽግና ኣሎ ስለዚ ብግልጺ ተኡ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ናይ ብሽም ትግራይ ተጣየሸ ግን ብልጽግና ዝምውለ ሓይሊ ህዝቢ ዓፋር ብዙሕ ግዜ ውጹልና ከም ዝበልካ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ዘለና ኣድናቆት እውን ክንገልጽ እንደል ንህዝቢ ዓፋር ነቶም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ኣብዚ ሕቶ እዚ ተሪር ቅዋም ዝሓዙ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ህዝቢ እውን ህዝቢ ዓፋር ነመሓላልፎ መልእክቲ እንታይ እዩ ካብ መሬትና ውጹልና ክብሉ ኣለዎም ኣወል ኣርባ መንግስቲ ኣወል ኣርባ ከም ዘይፈቅድ ንፈልጥ ኢና ኣወል ኣርባ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ናይ ተወሰኑ ዝኸሓነፅሊ ዘለዎም ናይ ልሂቃን ዓዲ ሰለስተ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ናብ ሓዊ ከናኽሰና ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ናይ ክልል ዓፋር መንግስቲ ባዕሉ ወቕዑ ባዕሉ ዝእቡ መንግስቲ እዩ ንትግራይ ዝወቅዕ ሓይሊ ዝወደበ ሽፍታ ዝወደበ መንግስቲ ያው ናይ ብልጽግና ማሕበር ማለት እዩ ሓደ ውድብ እዩ ብልጽግና እዩ ዘሎ ተባ ዓፋር እውን ዘሎ ንመጀመርያ ግዜ መንግስቲ ኮይኑ ንሽፍታ ንናይ ባዕሉ ክልል ዝወግእ ሽፍታ ዘጣየሸ ስለዚ ኣወል ኣርባ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ጻምእ ስለ ዘለዎ ውላድ ደርጊ እውን ስለ ዝኾነ ምስቶም ከምዓ ተራእያ ዘለዎም ናይ ዓዲ ሰለስተ ገለገለ ልሂቃን ኣዲስ ኣበባን መቐለን ናብ ሓዊ ክነሳውረና ኢሎም ሎሚ ቅነ ከመይ ከወር ሓምሓም ከም ዘውቅዑ ተዓዚብኩም ትኾኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቶም ናይ ኣወል ኣርባ ኣክቲቪስታትን ቶም ናይ ዓዲ ሰለስተ ሰባትን ከመይ ሰማይ ከም ዝዕረግዎ ፕሮፓጋንዳ ተዓዚብኩም ኢኹም ብድሕሪ ዘሎ ምክንያት ፌደራል መንግስትን ትግራይ ናብ ሓዊ ነሳውረን እዩ ነናኽሰን ካብኡ ንሳቶም ተዓዘብቲ ኮይኖም ክስሕኑ ተነቕሕዎ እዩ እዚ ስለዚ ንህዝቢ ዓፋር ክነመሓላልፎ እንደሊ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ እውን ውጹልና በሎም ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ናትና እዩ ጎረቤትና እዩ መናብርትና እዩ ክብል ኣሎ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ እውን ውፁእ ክብሎም ኣለዎ እንድሕር ወራይ ኣለዎም ናብ ትግራይ መፅኦም ይዋግኡ ወራይ እንተልይዎም ንሕና ከም ውድብ ባይተና ነመሓላልፎን ዘመው ዘለዎ ኣሕዋትና እቶም ኣብ 2-3 መዓልቲ ናብ ትግራይ ክንኣቱ ኢና እናበሉ ዝፀውዑኹም ንስኻትኩም ሰላምኩም ክተኽብሩ እምበር ብልጽግና ክውደእ እቲ ጉዳይ ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ድኳዕኳዕ ከብላ እዩ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ እቲ ህዝቢ መንገዲ መራሒ ክኾን እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ክፈርስ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክውዳእ እዩ ኣብ ሰሙን ክውዳእ እዩ ንስኻትኩም ሰላምኩም ክተኽብሩ እናበልኩም እዮም ኣኪቦምኹም መቸም ጥዕዮ እምሮ ዘለዎ ብዙይ ዝታለል ሰብ እንድሕረሉ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝኾነ ኣቨሬጅ ኣይኪዩ ዘሎ ከመዛዝን ዝኽእል እዚ ንዝኾነ ሰብ ከእምነ ይኽእል ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተታሊልኩም ኣብኡ ዘለኹም ኣሕዋትና እናብ ገዛኹም ተመለሱ ኣብዚ ዘሎ ፀገም ምሳና ኮይንኩም ተቃለስዎ ንሕና እውን ንቃለስ ኢና ዘለና ኢና ክንብል እንደሊ ደቅኹም ኣብ ዓፋር ኣትዮም ዘለዉ ተጋሩ ከዓ ቶም እንታይ ክብል ደልየ ቶም ስድራ ደቅኹም ፃውዒት ግበርሎም መንግስቲ ትግራይ ኣይቀበልን ኣይበለን ተኸታሊ ፃውዒት እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ናብ ዓድኹም እተው እዩ እቲ ሓደ ክነመሓላልፎ እንደሊ ብሓፈሻ ብኣይ ገፅ ዘሎ እዚ እዩ ካልኦት ብፀተይ እውን ክወስኹ እዮም ብፃይ ኣማኒኤል እውን ረዘኖም እውን ኣለዎም ናብኦም ክንሰግር ይቐኒለይ ከምቲ ብፃይ ኪዳነ እንዳልዓሉ ዝፀንሐ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ትግራዋይን ሕርያና ሰላምና ሰላም ክኾን ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ 2013 ተወልዐ ኩናት ክንደይ ዝኣክሉ ዕሸላት ክንደይ ዝኣክሉ ህፃናት ክንደይ ዝኣክሉ ምሁራት ከም ዘጥፋና ነጋረይ የድልየናን ኣብ ሶምን ተጋሩ ኮይና ኣብ መቐለስ ይኹን ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዓለም ዘሎ ኣብ ትግራይ ጎንፂ ክኽፈት ዘጋድዱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፅሑፋት ክፅሑፉ ንምልከት ኣለና ዝኾነ ትግራይ ሰላም ተዘይሃልዩ ኣብ ትግራይ ጎንፂ ተተጀሚሩ ኣበይ ይውዳእ ንመን ይጎድእ ዝፍለጥ ነገር የብሉ ስለዚ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ይሃሉ ኣብ ትግራይ ጎንፂ ከለዓሊ ካብ ዘጋዱ ነገር ክቁጠብ ይግባእ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ መወዳእታ በሽሓሰን ኪሎ ኣብ ሆስፒታል ዝነበሩ ውጋኣት እፎይታ ክረኽቡ
ኣብ ጫፍ ሞት ኣፋፍ ዝነበሩ ህፃውንቲ ምግቢ ክረኽቡ ዝገበረ ኣቅድሚ ዓለም ተፈራረምና ይውዕሉ እዩ ስለዚ ዝውዕሉ እዚ ንኽትግበር ብምሉእነት ንኽትግበር ዝኾነ ትግራይ ድጋፍን ሓገዝን ገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ጦርነት ምን ያህል ኣስከፊ ወይ ክንደይ ዝኣክል ክፉእ ነገር ምዃኑ ዲፊኒሽን የድልዮ ስለዚ ኩሉ ፖለቲከኛ ይኹን ናይ ሃይማኖት መራሒ ይኹን ልሂቃና ንብል ናይ ፖለቲካ ሰባት ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሕዎ ዝግባእ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ልምዓታዊ ዝኾነት ዝኾነ ሃገር ተዘይኮነ ከዓ ክልል ክትልወና ምፅዓር እዩ ስለዚ ኩላትና ፍላይ ንሕና ከም ባይቶና እውን ኣብ ሕድሕድ ኣጀንዳና ነልዕሎም መሰረታዊ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት እዩ ሓድነት ተበታቲኑ ሃገር ዝመስረተ ሓድነት ተበታቲኑ ልምዓት ዘምፅእ ህዝቢ የለን ዝኾነ ኣፈላላይ ይሃልወና ኤንወይ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ንሕንሕ ሜዳ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ምትሕጋዝ ናይ ኮኦርፖሬሽን እውን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ትፈላለ ትኽእል ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ክብርታት ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ረብሓታትን ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ነገር ግን ሓደ ክንከውን ንኽእል ኣነ ብትግራይ ዘለዉ ናይ ብሽም ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ብፍላይ ኣብ ህላወ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ሓድነታዊ ግዝኣት ትግራይን ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ኣፈላላይ ክህልወና ይግባል ኣብ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓሳባት ወይ ኣይዲዮሎጂ ክንፈላለ ንኽእል ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ግን ክፈላለ ይግባል ስለዚ ተኣንኳር መልእኽትና ኢሎም መዓንቲ ኣብ ሶምን ዝረአ ዘሎ ናብ ሓደገኛ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ነገር በአዲስ አበባ ኮይኖም ፅሕፎ ነገር ኣሎ ኣብ መቐለ ኮይኖም ኣብ ዲያስፖራ ኮይኖም እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ዋር ግዜ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትግራይ ካሊእ ዓዲ የብሉን ዝኦንሊ ዘለቶ ዓዲ ትግራይ ለዚ ዓዲ እዚኣ ተፈሪሳ ፖለቲካ ዝትየሉ ቦታ የለ ትቃወመሉ ቦታ የለ ስለዚ እሳ ኣብ ምሕላው ሓደ ክንከውን ይግባእ ኣፈላላይ ኣብ ቤተሰብ እውን ክህሉ ይኽእል ኣብ ሓደ ከብ ዝወፀኻ እውን ኣፈላላይ ክህልወካ ይኽእል ኣደና መን እያ ኣቦና መን እያ ግን ኣፈላላይ ክህልወካ ይኽእል ኣደና ይኮንክን ኢልካ ተፈላለይ ትኽእልን ኣደይ ይፈትዋ ኣደይ ይፀላ ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል ስለዚ ዝህዝ እኒአ ኩነታት ንኩሉ ትግራዋይ ዓቕሚ ናብ ሓደ ምፅኻ ክፍታሕ ወይ ክዝለል ዝኽእል ዓይነት ምድላዋት ዘድልየና ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ፖለቲከኛ ሰብ ሃብቲ ልሂቃን ኣብ ወሰንቲ ብሄራዊ ዋሕደ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ምርጋፅ ፍትሒ ኣብ እግሪ ምትካል ሓርበኛታት ስድራ ስዋኣትን ብዘላቕነት ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣለና ኣብ ትግራይ እንወይ ለዚ ኣብዚ ኣፈላላይና ገዲፍና ኩልና ናይ ፖለቲካ ውድባት ይኹን ምሁራት ዝኾነ ግለሰብ ትግራዋይ እውን ብሓባር ዝተየሉ መድረኻትን ፎረማትን ክዳለዉ እዩ ዝግባእ ስለዚ ንሕና ከም ባይቶና ኣብቲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዝገብር ኣጀንዳታት ንኣብነት ብሄራዊ ዕርቂ ተፈላለዩ ዘለዎም ሓይልታት ክህሉ ይኽእሉ ናብ ሓደ መፂኦም ብሄራዊ ዕርቂ ዝካየደሉ ከም ፖለቲካ ውድብ እውን ሓገዛት ክንገብር ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘለዉ ናይ ባይቶና ደገፍቲ ኣባላት ንዝመፅእ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ንክፍጠር ተዘኣጅሉ ዘሎ ጎንፂ ካብ ምግዳድ ክቁጠቡ ፃውዒትና ንቐርብ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኣሕዋትና ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ክፍፀር እንከሎ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ክድፈራ ከለዋ ኣብ ዓለም መድረኽ ስራሕኩም ገዲፍኩም ኣብ ኣደባባያት ወፂኹም ፃውዒት ትገብርዎ ዝነበርኩም ብተኸታታሊ ካብኡ ብዝገደደ እዚ እውን ናብ ዝኸፍአ ነገር ከይንኸይድ ናብ ዝምልከቶም ናይ ዓለም ማሕበረሰብን ትካላትን እንዳኸድኩም ዝከኣለኩም ክትገብሩ ተወሳኺ ፃውዒትና ንቕርብ ብመፃል ድማ ሓው ህዝቢ ዓፋር እቲ ብደምን ታሪኽን ዝተኣሳሰርካ ሓውካ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘየድሊ ጎንፂ ተፈላለዩ መንገድ ናብ ዘየድሊ ጎንፂ ኣቲኻ ኣብ መፃ ወለዶ ጠባሳ ወይ ከዓ ዘየድሊ ነገር ንወለዶታ ታሪክ ከይግደፍ
ጥንቃቄ ክገብር ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ እንደሊ ብዋናነት ኩላትና ተጋሩ ንትግራይ ሰላማዊት ዝኾነት ትግራይ ልምዓት ዘለዋ ትግራይ ዲሞክራሲያዊት ዝኾነት ትግራይ ኣብ ምፍጣር እጃምና ንኽንዋፃእ ፃውዕቶ የቕርብ ማለት እዩ ይመስለኒ መጀመርታ ፃውዒትና ተቐቢልኩም ኣብ ህልዊ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን መግለጺ ክንህብ ፈቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ብስም ብሔራዊ ባይታ ዓባይ ትግራይ ከመስግን ይደሊ ከምቲ ዝተባሃለ ብሔራዊ ባይታ ዓባይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ፀገማት ክፍተታት ኣማራፅታት ሪኡ ገምጊሙ መፍትሒ ሓሳባት መዋፅኦ ትግራይ እውን ኣመልኪቱ መግለጺ ንምሃብ ናብዚ ቀሪቡ ኣሎ ስለዚ ከም ውድብ ባይቶና እቲ ኣብ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ወይ ድማ ክፍተት ከም መዋፆ ወይ መፍትሒ ዝብሎ ሓድነት እዩ ከምቲ ተደጋጋሚ እንብሎ ሓድነት ተጋሩ እቲ ዋና መማረፂ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ግፍዒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ በደል ጭቆና መፍትሒ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይንኻ ከምቲ ቀደም ኣያታትና ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓደ ኮይኖም ንደገ ንዝመፅእ ወራሪ ንምምካት ዝገበርዎ ጅግንነት ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይኑ ፀላኢኡ ንክምክት ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ፀገማት እውን መፍትሒ ንከቕምጥ እቲ ወሳኒ ነጥቢ ሓድነት እሞ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድነት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ውድብ ባይቶና ይኣምን ቀፂሉ ሓድነት ሰራዊት እዩ እቲ ዋና መዋፃፅኦ ትግራይ እንብሎ ዋሕዚ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊትና ወይ ድማ TDF ሓደ ኮይኑ ክቕፅል ከም ውድብን ከም ህዝብን ከም ብሄርን ምስራሕ እዩ ከምቲ ንሪኦ ዘለና TDF ንምብታን ፀላእቲ ተደጋጋሚ ስራሕ እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም ሕዚ እውን ብስም ሓይሊ ሰላም ኢሎም ኣብ ዓፋር ወዲቦም ኣዕጢቆም ሰራዊትና ንክብተን ህዝብና እውን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ንከኣቲ ትግራይ እውን ክትበታተን ቀትርን ለይትን ይሰርሑ ኣለዉ ብጭቡጥ ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሓይሊ ሰላም ተባሂሉ ተሰይሙ ነገር ግን ተደጋጋሚ ንሰላም ፃውዒት እናተገበሮ ሰላም ዘይቅበል ጉጅለ ወይ ድማ ዕጡቕ ምዃኑ ከም ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ በዚ ኣጋጣሚ ክነፍልጥ እንደሊ ምክንያቱም ተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ሽማግለ ዓዲ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ኣቦታት ንዕርቂ ንሰላም ኣብ ዓፋር እውን ከይዶም ፃውዒት ገይሮም እዮም እሱ ከይተቐበለ ግን ካብ ኣግባብ ወፃኢ ናብ መሬት ትግራይ ወይ ድማ ናብ ከባቢ ወጀራትን ተወሰኑ ጣብያታት ድንበር ትግራይን ዘሎ ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ነዚ ዝተቆጥዐ ዋሕዝ ሰላምና ዝኾነ ሰራዊትና TDF ድማ ዝተወሰነ ቦታታት መሬቱ ወይ ድማ ከባቢኡ ንምፅራይ ክብል ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ እዚ ድማ ከይዱ ካብ ዝተፀበናዮ ወፃኢ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ናይ ድሮን ጥቃዓት ገይሩ እዩ እዚ ድማ ንውድብና ይኹን ንህዝብና ኣቆጢዑ እዩ ኣጨኒቑ እዩ ኣደናጊሩ እዩ ስለዚ እዚ መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ሕዚ እውን ኣብ ዓፋር ዘለው ኣሕዋትና ሰራዊትና ነቲ ተደጋጋሚ ፃውዒት ሰላም ክግበረሎም ዝግበር ዘሎ
ተቀቢሎም ሕዝቡን ምስ ህዝቦም ምስ ሰራዊቶም ኮይኖም ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘጋጥም ዘሎ ፀገማት ሓቢሮም ክቃለሱ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ፃውዒት ይገብር ካብ ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ዘለው ውድባት ዝምልከት ውድባት ትግራይ ሕዝቡን ሓደ ኮይኖም እቲ ውሽጢ ዘሎ ኣፈላላይ ገዲፎም ነቲ ዝኸፍአ መከራ ንምምካት ንምቅላስ ናይ ሓድነት ወይም ደሞ ናይ ሰላምን ዘተን መድረኽ ተጀሚሩ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ነዚ ተቀቢሎም ሕዝቡን ሓደ ኮይኖም ምስ ህዝቦምን ምስ ሰራዊቶምን ክቃለሱ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ውድብና ፃውዒት ይገብር ካብ ቀፂለ ኣብ ሚድያታት ትግራይ ኣመልኪተ ዝህቦ ሕዚ እውን ሚድያታት ትግራይ ንሰላምን ንሓድነትን ንዕርቅን ንፍትሕን ንዲሞክራስን ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኢቲካል ኮይኖም እቲ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ እውን ኣኩሬት ዝኾነ ትክክለኛ ዝኾነ ንህዝቢ ዘየደናግር ንመንግስቲ ዘየደናግር ናይ ፀላኢ ዕላማ እውን ብዘፈሽል መንገዲ ሚድያታት ክሰርሑ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ መልእኽቲ ይሕልፍ ካብኡ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከት ሕዚ እውን ዳርጋ 99% ተጣሒሱ እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጥራሕ ከይኮነ ሕገ መንግስቲ እውን ተጣሒሱ ግዝኣት ትግራይ እስካብ ሕዚ ብወረርቲ ሓይልታት ተታሒዙ ኣሎ እቶም ኣደራደርቲ ኣካላት እውን እቲ ስምምዕነት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ወፂሑ ኣሎ ኢሎም ክሪኡ ክከታተሉ እናተገበኦም ገዲፎም ኣለዉ እዚ ስዒቡ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናሸበረ መሬትና ቆሪሱ ተመዛበልቲ እውን ንከይመለሱ ብዙሓት ዕንቅፋታት እናገበረ ፀኒሑ ሕዚ እውን ይገብር ኣሎ ስለዚ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ንክፍፀም ሕዚ እውን ዕድል እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ክሰርሑ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ካብኡ ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝምልከት ሕዚ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ጋምቤላ ህዝቢ ሶማሌ ህዝቢ ኣምሓራ ካልኦት ብሄረሰባትን ኣብ ሓድነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንከይብተን ሓደ ኮይኖም ከም ቀደሙ ከምቲ ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ንምጥፋእ ዝኸድዎ ክያዶ ሕዚ እውን እቲ ፀላኢ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ንከይረጋገፅ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ንከይረጋገፅ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንከይረጋገፅ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ስርዓት 4 ኪሎ ወይ ደሞ ብልፅግና ንምምካት ሓደ ኮይኑ ክኸድ ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ንሓድነት ሰላም ፃውዒት የቕርብ